नमस्ते गानवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः हवनीयाय महावेद्ये नमो नमः काण्डद्वयोपवाच्याय कर्मब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गकल्पे यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेशाय गोविन्द माधव केशव कृष्ण विष्णु श्रीकेशव वासुदेव नमोऽस्तुते कालेन वाचा मनसेन्द्रियेण वाध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञस्य तस्मै नारायणाय समर्पयामि देव नारायण नमोस्तुते सर्वविघ्नमात्राणि वरदाक्षराणि च इमानि च दीप्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा यत्करोमि दर्शनामि यज्जुहोमि ददामि यत्तपस्यामि भगवन्तर्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहतं ब्रह्मैवैवयं ब्रह्मकर्ममार्गः ब्रह्महीनं व्याहीनं भक्तिहीनं यद्ब्रह्मध्याये भक्तिपूर्णं तदस्तुते प्रायश्चित्ताशेषाणि कर्मात्मकानि यानि तेषां शेषाणां श्रीकृष्णाय स्मरणं वरं श्रीकृष्ण 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 श्रीकृष्णाय नमः श्री योगलक्ष्मी नायिका समेत श्री भागवत समर्पण ब्रह्मणे नमः सर्वं श्री योगलक्ष्मी नायिका समेत